Hello, good day. So mao ni nata karon sa Camilla Dumaguete. Okay. So mao ni atong grita nga unit. Oh. Sus nindot na kay diri sa Dumaguete nga Camilla, no? Mao ni ato ang project karon. So natay available units ani diri, natay ready for occupancy, nasa tay non ready for occupancy or to be built or pre-selling units. So kaning greta natay available ani nga ready for occupancy for 12 million ang price na to, total contract price, no? For more details about this unit, no, um, you can contact me for the sample computation. Okay, this unit. Okay, so mao ni ang sasulod. Okay, we try to get inside if we can, no, the door is closed. Okay, here. So mao ni ang diri sa area karon. Okay, so ongoing ang construction, that's why naidaghan kay nga mga truck nga dagko. Okay, yan. Okay. Phase 1, lot 13, lot 14. Lot Okay, so this unit is a Dana unit, no? So napatay mga available ani natay ready for occupancy and nasa tay pre-selling nga unit. So unsay the good thing for pre-selling unit, so pwede pa nimo ma-stretch ang down payment up to 24 months. Okay, and ang RFO units na to is ang ato ang down payment is payable na lang sa 6 months. So expected kung RFO is ang monthly na to nga down payment is high ang iyahang monthly payments. But the good thing for RFO kung pwede dali na ka makapuyo dayon. Okay, in 6 months after paying all the down payment, process itong bank loans, then you can already move in when the bank ma-approve na. Okay, balik ta sa atong sakyanan kay para masuri-suri ta sa other location sa Camellia.